Mindenki nézi, bassz meg. Channel switch. Még lemaradtam az egészről. Hello. Hello. Nem, ez a map, ez úgy néz ki, mint a Warcraft 3 map editorba csinálnál valamit. Hülye Kenny, bazd meg. Mi? With an unusual set of mods. Some are very high and some are very negative, which hurt your character. A Doriani chest goes brr. The item is then duplicated with a reflection. Az kurva erős. Ez amúgy Bigger De ott a ones are now másik positive oldal, and vice geci. versa. Úristen. Ez amúgy kinda cool. Lemaradtam 7 The amount that percről, all of these faszom mods ki are van. scaled up by is based on the difficulty of the encounter you just Bazzeg, completed. egy Mínusz rózsák. 24-re húzt, az ugye 24% damage. It'll often be a tough choice, with Úgy each király item having szerintem. its own strong pros and cons. But sometimes you'll be offered an item where the negative mods aren't downsides for your build, and the juiced up positive mods are very 77%? attractive. 105 stressz. Ez mondjuk elég Offering nagy. jewelry-based types that you can De rarely receive. Ilyenkor mindig olyat Omnisense mutatnak. goes brr. Ilyenkor mindig olyat mutatnak, ami senkinek nem lesz amúgy. Igen, hát. One rare Ilyen and itemet difficult kraftolják encounter útjába, rewards you az with majd an a advanced izével. version of A this crafting rekombinátorok a process. It standardon. allows you to bring your own ring or amulet, distorting and reflecting it with the same process described before. The mods are scaled up in value and some are randomly negated. Az mínusz 57%. Az némi HP. The reflected copy mondjuk has the Mínusz 178. It will certainly be Minus tempting to two. gamble with Level some of your of best fire. jewelry to try to double the values that really matter for your build and negate the ones you don't care about. If you're very lucky, you may find a Reflects your special other League ring. exclusive unique ring at the lake. Calandra's touch mirrors the Oh, effect ez of zsombi your cool. other ring. Most audio nem Két hallgat, mert kalap, ő mondja, hogy aztán minden azt mondom, hogy szár. Akkor mi Ez van? meg- Out of area és combat hogyha where you godlike build your own sequence of Ventor. Osztasz encounters. nullával It lets you vége. fully dictate your desired level of risk and reward. De and le- Hát ilyen Szerves. egy cél, beszélnek itt. It features a powerful crafting Most system, az valuable kemény rewards, egyébként. and offers Az a amúgy glimpse nem into the kretén, lore az of one a- of Path of ja. Exile's most iconic characters. We can't wait to play it with you next Twitch week. egyként 10 mirror. Na, eddig semmire nem mondta, hogy fos, úgyhogy... In every Ez a lényeg expansion itt most. leading up to Path of Exile 2's release, we'll be improving Arra Path of tervezi Exile's streamot. endgame with new content to explore and new ways to customize your endgame experience. In the Lake of Calandra expansion, we're introducing Atlas Memories. They aren't a league We're feature, introducing they're part of the Uber, core game, Uber, Uber affecting bosses. standard and persisting once the Calandra League has Hát ended. kb. In maps, you'll very rarely find a memory item, which represents a set of memories that an NPC has about their past. Something special happened to them while exploring maps, and you're able to experience those events for yourself. Item level 95, És munka. azt néztem. Let's have a look at a couple of examples. Tudod, Nikó In this Atlas memóriái. memory, Nikó the nem character csak tells you about Azt the nézd time meg. he stumbled across a staging ground Megvan for az a a memória, Harbinger amikor invasion Einhár a of Raycross. Normandiai partra szállást Each írta. successive map you play in the sequence has more and more Harbinger Így portals and Einhard invaders memory, that you és must deal megint with. neked kell dobálni a hálót. De véletlen Jaj, megint ne. This is a dobod. memory of Nikos, where he It's entered a like sequence Roalo. of maps that were entirely consumed by Tudod, dupla permanent csillag breaches, kapu. like a Úristen. breachless domain. Igen. Desync, memory. Right-click a memory and apply it to 10 a szekend complete kívül Arra az content desync. It'll mark Igen, out a Vaga- series Vaga- of Memory of basic jó maps volt a that the Atlas Thunder, memory és will hogy egy span. mapra jó a Thunder. Memory of Vagan. Opens the target chest. Jaj, ne. And will allow you to start Keep the exploring. target on the life for 10 Keep seconds. targets guard, Each map keep in the the target sequence is alive. provided for free. A low life amúgy az meg You'll az be kurva on jó, roll várjál. as usual before running it. Egyenesen megkapod az egész mapot. Because Na these maps are ne. memories of the Sose NPC, volt meg they're ilyen. not affected De by ez tényleg your jó. Atlas tree. However, the content is generally as difficult and tudom, rewarding hogy as eddig the tényleg full szolid specialized dolgokat Atlas tree mutattak, would cause úgyhogy- it to be. Na jó, de működik rá az Atlas skill tree? Nem. Most Each mondtam, successive map in the sequence gets most harder mondta, hogy nem, mert ez a kiraknak a memóriája, ugye. While memories are tradable, they're also Negyedik very vannak a rare and memóriák. valuable, so you'll probably want to complete them yourself if you can. For players who love lore, my God, these memories help expand on the This is backstory unique of key boss. NPCs. Ja, én is ezt For néztem. players wanting to try out different league mechanics at quite Ah, high levels of milyen juice that lootja they volt, haven't genyó. specialized their Atlas for, Ja, miért nem öltem memories meg? let them do this without a bunch of research. Nyugi. And for everyone else, Atlas memories nem öltem meg. Mi történik? valuable items, if you're strong enough to complete. De jó. Az. Na. Nézd, csak Conti buildjét. Jó. Ez egy tier egy map. Igen. The Lake of Calamity Várjál. expansion also contains a new unique map that I'm Ez quite izé? excited about. Mi ez? The Trial Ultimátum? Master is back. Azaz. Unique This boss from mapba jön Automation, vissza. and more importantly, the unique items he drops, have been sorely missed and will be making a return as the Tower of Ordeals unique Ez amúgy map. kurva jól nézett ki már, amikor bekerült akkor Lesz is. megint This kettő? map can be created by completing difficult Unique in-game map file lesz. content. Unique map We lesz, have not igen. forgotten about the rest of Ultimatum and have a specific plan to return in the In the future. future. Ah,
12 hónap, hogy ugyanúgy betegyék. Let's go! Every opportunity we can to add new variations of rewards that 12 you hónap, can hogy find. literálisan nulla change. We don't want to say too much about how these are acquired, but in this expansion, it's possible to very rarely find special foil versions of any pinnacle boss unique item. Big. These have the same stats as regular ones, but are certain to be highly prized by collectors or wealthy players wanting to show off. The Lake of Calandra expansion contains 14 new Rátettek unique egy items. filtert Photoshopba. In addition to the Content. Calandra's touch ring, Azért, there's also eddig- a Ez amúgy ilyen cool. Eddig nem rossz ez a stream, de azért a tarkós eddig jobb volt. Persze, milyen jó lenne a Kriszt is ott full bebasz volt, fetregen a kanapén. Hát The first we're showing you today is Soul Ascension, a pair of gloves designed by Zizaran. They drop from the Uber Elder. hát ez túl könnyű Soul volt. Eater is a very Uber powerful Elder. one, but is usually hard to obtain in boss fights. This unique grants you the ability to gain stacks of Soul Eater when you hit a unique enemy, but also makes you lose those stacks if you aren't near one. Oké. Ghost Wraith is a leveling unique which allows you to play as an almost pure energy shield character during early parts of the campaign. Ez amúgy baszó. De ez amúgy, We'll nem, ez reveal amúgy the other alapból unique sem items rossz. in this expansion over the next week. Nem rossz. Nem rossz. A HP káosz Dizájnolta, ha jól látom. Path of Exile has a lot Kicsoda? of unique items in its core drop pool. Over 700 3 in fact. DR-tja is van. We feel that there are two big problems with unique items at the moment. Ez a két The unique first is item that you volt? find too many, Ezt mi and the second mutatták? is that they are generally Need pretty gem. useless when Let's you go. do. Sure, there are some powerful endgame or build-enabling uniques that feel amazing to find, but the majority of unique items found throughout the game are rarely actually useful to you. In the Lake of Calandra expansion, we have made a lot of changes here. We have reduced the overall drop rate of uniques throughout the game and have rebalanced and overhauled over 100 existing unique items, with an emphasis on uniques in the core drop pool, Sibil's including Paw, leveling ajaj. uniques and Jézusom, some endgame reworkölték a uniques. brisk wrap-et. Igen, meg a trikon. Less A, frequently now, mi a but when faszomnak you a... do, they're going to be Mit a lot hívják? Megvédsz. Azt az SRS-es X-a felmutat, lantern. amit mindenki alad. Nectar's Lantern has been Battle completely Mage. changed from the Bruh. ground up. Azt nézd Previously, meg! it was Nagyon trying to Én durva. a... Battle Mage. Battle Mage van but it rajta. didn't really Mondjuk work lehet, for hogy everyone. az a korábbi verziója jobb volt. 50% increase light By radius? simply granting high damage and the battle mage effect, so that your weapon damage is added to your spells. Hát ez egy kurva jó izé Thousand volt. Ribbons is an example of an item where we merely needed to tweak values on the existing mods to make it a lot better. Több We want HP. to Nagyon make it az alatt, matter a more, kurva and this életben. item now showcases Nem that kell well. hajolnom, olyan pici. Mondjuk ez 17-esen az... If you Amúgy ez, found sok, it ez nagyon jó early lett on, you'll amúgy, probably hülye, az look alaphoz forward to it for képest. a long time. Rossz? Ez nagyon jó lett az alaphoz képest. Ha minden van rajta. Simula was trying to deliver the Blood Mage fantasy by allowing you to spend Ah. life to cast Double your spells. damage. This was meant to be special Ez a because the Maxi Blood Mage szarul. keystone was Ja. far away 20% from more which damage. starting location on the skill tree. Unfortunately, this item wasn't really powerful enough to justify its use. It has now been overhauled, and alongside Blood Magic, it grants a powerful multiplicative damage. Ket- Double Vendor. damage, az nagyon sok. Vagy tehát így még late gameből az kibaszott Nulla weapon. szor dupla. With over 100 uniques rebalanced in this way, your play experience is Na, ez now habok. punctuated by quite Ez egy large Roxy bursts build. of power Megy when you éppen. find one. Habok. Ez amúgy We'll Nuki continue to Season examine the 2 power level and rarity of more speedingből. unique items in Ez itt subsequent havoknak a expansions. beta karakter, úgy. Ez Na, még itt az akkor a- van, na. amikor The Lake of poéztak. Calandra expansion Bálint, includes bálint. three new Négy gem, skills abból and 3 use of support. gem. Jövő Alchemist héten lesz Mark is a ennyi. new mark skill. Igniting or poisoning the marked target creates burning or caustic ground underneath them, based on the damage of the strongest ignite or poison on the enemy. A Plague Bearer The exist. damage of the ground Oké, effect csá. also scales with curse and mark effect, providing a non-standard way to scale your build's damage. Ez kurva de jó jó. clearra. Hitting the marked Plague target Bearer also literálisan reinforces Nem, the tehát így exist. hardcore hit és így godly. This new skill opens up an extra source of Miért damage csinálod for ezt? your Plague Bearer characters, van. especially for ignite builds that want an alternative to flame surge, or poison builds that cause fewer, higher Az nagyon damage azt a unique poisons. izét nem bírtak kinyírni vele. This high-level build uses Flame Blast, with 100% of the damage converted to Chaos, to inflict Feltétlen huge szar. poisons on enemies. When Alchemist Mark is cast Nem is on an one-shotolta a enemy boss-t. first, that enemy Szar. drops caustic ground when it's poisoned. Scaled by kísértel those big belőle, Flame nem a Blast legjobb poison showcase, hits, maradjunk melting annyiba. everything into a puddle. Poison Arrow csak szarabb. Galvanic Field is a new shock-themed spell. Na. When used, you gain a buff Tökéletes, for hogy every tűnik small amúgy. bonus chance to shock. When you next shock an enemy, the buff is consumed and the enemy becomes energized, repeatedly zapping themselves and nearby Ez borzasztóan gyöngének tűnik. Már így fogom clearelni az összes térképemet innentől. If Hát ez the enemy borzasztó is gyengének energized, tűnik. then the Két energy mob sits per at their év. location and Hát continues akkor ennyire to ezért zap is rakhatna Orb of Stormot ránézésre, nem? Egy olyan játékban, ahol fel van Hallgass, gyorsulva. ott Valahogy Fájhat. vizárnak a izé Hát de nem az, hogy fel van gyorsulva, de hát ez a közepesen is Hallgass lassú. végig. Tehát azt Megöli az mondja, árban, hogy ez is Na bácsod, félig ez megúszom. Ez fél év volt jól legyártva
váltani. Miért csinálnak egy olyan dolgot amúgy? Na ezt nézd. Kombó mechanikát Lightning csinál. Conduit is another new shock Chain spell. Lightning, de A wave propagates out from A the Marci target lehet location, Zeus. causing lightning bolts to strike a all végre. shocked És enemies in a felrobbantható large De area. amúgy ez Ez nem, ez jónak tűnik. Ez jónak The tűnik damage is amúgy. scaled by the Az strength előzőekhez of the képest ez enemy. jónak Egy tűnik. gyorsnak tűnik, persze. Lightning Conduit De nem, cannot csak Hát ez egy alapból- lightning and Erdő, won't amúgy hit kurva nagy, non-shocked ezt fogja enemies at all. tolni Ziz. Igen, ezt akartam mondani, ez jónak tűnik. Ez sokkolsz, rájuk bassza egyet. Zeus cosplay. To make the most of Lightning Conduit's Ez- high ez damage jó. potential and Na, ezt area of figyeld. effect. De az De ez előző, még ugyanaz. az előző This az high-level build nem is uses tudom. wave of conviction to shock enemies. Imagine 6 hónapot várni erre. They're obliterated. For longer fights, it can employ Már Galvanic sebben Field nem to tudok create a örülni. constant source of lightning damage. Na mondjuk ebből Hát inkább lett volna Fart 9, loopert lehet 12 csinálni, hónapig mint- sem nélkül. Ne, én örülök a bármelyiknek, de csak így ránézésre, hát most skills to deal less damage, but makes them inflict much stronger shocks and grants them a higher chance to shock. Overcharge lets many different lightning Egy minek skills csinálnak create megint powerful kombó shocks. skilleket, amikor a kutya büdös faszán nem használja szinte őket amúgy. Szerintem nincs baj azzal, hogyha jó. De hogyha tudod automatizálni az activation-t, akkor az kurva jó. És ennél Hát tudod kurva jó, hogy amúgy. egy build van. Na, ezt figyeld. Revamp, Path of Exile removed, expands, we often one night. revisit previous leagues. Ezért voltam a They jelzett, stay sokkolni relevant kell and csak engaging. hozzá. In Lake of Calandra, Just we have shock, three for such that. leagues, Emberek nem Arch nyomkodnak Nemesis, két skill. Beyond, and Pepperen Harvest. kívül. The larger context here is that Hát de we've mi? been Ez re-examining meg, what tehát, role hogy rare and magic Nem senki nem játszott DD-t amúgy az elmúlt. The introduction of 9 our hónapban, ugye? modifiers Ja, as the monster tudom model prompted quite a lot of discussion about how often you should encounter rare and magic monsters, how difficult they should be to kill, and how rewarding their death should be. Previously, League content Na, made fights hard ez by kamu. spawning a lot of Ez rare kamu. monsters. Ez A kamu. whole lot. Így In some túlélni. cases, 6 to 8 Volt times the esélytelen. normal rate of rare De bazzeg a monsters. Mortesnek így lenerfelni. De mi hát az Arch Nemezisben már Now egy that we've been in 30 multiplayer karakter to make halt volna. fights against rare monsters individually challenging, Az előző liga we've gone elején. through the whole game and normalized the rate that rare monsters Ez are az az spawned átlag at. clear speed? Some leagues had quite large reductions in spawn rate. Jobb hallgassuk már, hogy mit You mondok. won't encounter situations with dozens of rare monsters on screen at once anymore. Alongside this reduction of how many rare monsters you'll face, we have improved their rewards and made sure that they scale with both difficulty of the encounter and any item rarity or Úgy cost. hangzik, amit Fixer mondom. warding lesz. Olyan warding lesz. During the campaign, you'll Kíváncsi, only mennyire encounter fog one and lenerfelni two mod amúgy a rare monsters. Pét. The two mod encounters are a bit harder Az and jó more dolog. dangerous. Káosz. Egy sündisznó. In maps, you'll stop encountering one mod rare monsters entirely, and will mostly encounter 2 and 3 mod rare monsters. It'll also be possible to encounter 4 mod rare monsters again. Not only No, are the ne. innate item drop bonuses scaled up Signifikáns significantly on jutalmak. monsters with many Na, mods, hát szembe but we've mennek made majd. these challenging encounters Hát rewarding in szép another mapra way nem bízva, too. bazd meg. De jó, megint ott volt egy About a káosz. third of the more powerful Arch Nemesis Three modifiers Spoiler. now use a special reward conversion system. Úristen, jó kis Blade For Furry example, karakter, te jó. if you defeat a monster És with még a rángatódik a corruption kamera mod, is. all of its drops become corrupted. Ez The csak mikor volt Solaris ez jó touch valaha? mod converts all of its item drops to maps. Ez legalább ez jónak hangzik. Ez jól hangzik, igen. The Katava Touch mod will cause the rarity of its drops to be upgraded by one tier, so magic becomes rare, rare becomes unique, and so on. If you're lucky, you can find these conversion modifiers on both the 3rd and 4th mod of a rare monster. This causes them to stack together. So if you kill a 4 mod rare monster with both the Entangler and Katava Touched mods on it, its heavily juiced drops will also be converted to jewels with their rarity upgraded by a tier. Due to the high amount of inherent item rarity that 4 mod rare monsters have, this may result in several unique jewels dropping. Na ne. This conversion system is fully compatible with your item rarity and quantity Kitavatást bonuses, azért minden as well as the 100. drop mapon van, bonuses ugye? from all other Arch Nemesis mods. Going forward, we want to make sure that a lot more item reward mechanics scale with your character item bonuses. Get your Magic Find characters ready. Láttam As a 3 result of the kitavatást. system, when you Ott do nem encounter a megcsináltam rare monster with 38-ot. many Arch Nemesis mods, you are well rewarded for the difficult fight. Ja, Erza, készen állsz a kvanti csapatra? Ja. We have also been listening to feedback Oh, about the tolásra Arch Nemesis mods készül. that can spawn on magic A monsters. Magic Find-ra? Too many of them had external visual clarity issues like Varázskereső. We have toned these down on magic monsters so that more of them are stat-based bonuses that aren't so spammy. Encounters that spawn miért a nem series vették of csak magic ki azt az monsters egész will Arch make sure Nemesis-t, to és preserve akkor the same Arch nettó Nemesis kevesebb modifiers munka is between the volt. monsters Nem, rather valami than újat dropping a different akarnak. one for each monster. Azzal nincs már, csak This ha az will új further help szar, keep the gameplay akkor understandable in hectic situations. Régi már unalmas, gondolom, mert úgy vannak vele. Beyond was introduced The in August Harvesting 2014, initially as a hardcore-only challenge league. It's 8 years old now and certainly has several issues. ez még a játékra is Firstly, igaz. the art. Have you ever really taken a close look at a Beyond demon?
It is literally a bandit from Act 2, dunked in red paint. Jó van, Krisz, hogy merészelsz így beszélni róla. The second issue is its balance. The number of magic and rare monsters spawned is so Still much egyik higher legjobb than liga a this játékban. and whatever problems that resulted in before are magnified now that rare monsters are meant to be more difficult. Beyond also spawns way too many unique bosses, which causes its own set of issues. In Lake of Calandra, we have given Beyond much more than a fresh coat of paint. The Scourge have taken over the realm of the Beyond Demons. The old bandit Beyond Demons are gone. Summoning monsters from Beyond, we have summoned Scourge monsters and bosses. We have completely rebalanced the rate that Ez a Beyond the Scourge. Scourge módot betették. Pale 60 kb. Damage. The new Beyond monsters can now occasionally drop the Scourge painted currency items that allow Az mondjuk actually Az mondjuk nagyon jó. Így ez kurva jó. We've also completely revamped how harvest crafting works. Ez az angyal meg az ilyenek With a voltak? selection of crafting options that must be used immediately, you now receive itemized tradable life force of the appropriate color. Végre. This life force can be used later, in your own time, at the hoarder crafting bench in your hideout. Its crafting options are now priced in terms of this itemized life force currency. Price! Úristen! Az mondjuk insane, amúgy az actual insane. More frequently and can drop a key to fight a Specs control, hello, She hello. yields special life force which can be used for a specific set of crafts. Tehát, hogy így nem scrollogatod az itemet. For the new system, and have removed a bunch of filler crafts and some ones with deterministic outcomes that were incredibly RNG gated. Ez mondjuk actually insane, amúgy. Igen. Some crafts that provided access to Hát de miért ettől erősebb lesz a Harvest, nem? have been removed because these items can now be found in more appropriate locations. Csak veheted a life force-ot. De mi az, hogy nem lesz erősebb? Hát az összes craft nálad lesz, nem? Vagy rosszul értem? Hát csak fizetni kell érte. Igen, csak ez a a life force-ot kell venni. Hát igen, de aki craftol, az úgyis vesz 100k life force-ot, itt a Hát azért mondom, hogy erősebb lesz, mert így bármikor tudod azt craftolni, amit akarsz, csak pénzbe kerül. Igen, csak most abban van, hogy Nem igen, a TFT az remek. Igen, csak érted? Jó, várj, csak ne felejtsd el azt, hogy amíg ingyen craftolgattad az ilyen rezisztes, ilyen alchem meg chaos rollokat, az most neked nincs. Miért? Esetleg az engedni. Tehát, hogy most már nem akarod random pörgetni, úgymond. Ja, jó, hát nem lesznek random ingyen craftjaid, az igaz. Hát, ja, tehát, hogy azért megvan úgymond a hátránya is. Hát viszont ami olyan ritka volt, azt úgy tudod craftolni, amikor akarod, ha van rá pénz. Az a kérdés, hogy ilyen remove, vagy mi? Exile, az például hány life force lesz? Az nem life force, az a egyedi. Ja, az kell azért. Osabb is juice. Vagy hát, hogy olvasom valamit. Aki beírta. Minion itemization, exalted and Hát az divine úgy se lesz fact, szerviz is minden más. Trickster fix jó lesz. Na figyelj a Trickstert. Historically, minion builds have not been particularly reliant on the stats of their items. Most of the power of their minions came from their skill and support checks. Ez még jobban néz ki, mint amit This eddig led to a few mutattál. problems. Firstly, it gave them a bit of a free ride compared to most other character builds. And secondly, it meant that it was hard for minion players to actually specialize their character to be really, really good. We want to solve both of these problems in this expansion. Path of Exile is a game about items, and that means that you will now be strongly rewarded for finding items that make your minions better. It also means that, like with other builds, if you find good items, you'll be far more damaging and survivable than before. We described Mondjuk azt nem vágom amúgy, hogy itt ez mire gondolt, Flash Factor, stb. Today I want to show you the new base Több item unit kellett, mint más buildhez. minion itemization. We've added a new ring base type, the Bone Ring. This ring has implicit minion elemental resistances and can roll minion related modifiers. Miért használnál ilyen? We've added level 20 and 50 versions of the Convoking Wand, called the Damage. respectively. Like the Convoking Wand, these new base types can roll minion-related modifiers. Some new minion-related mods have been added to the pool available to these wands, and some existing mods have been adjusted or made more common. We have repurposed the bone-themed spirit shields so that they have minion damage implicit mods rather than spell damage, and can also roll minion-related mods. Iszonyat minionszozás. Alongside the stable of existing unique items, there's now quite a lot more base types support for minion characters. Meg a plusz 2-t is elvették tőle. Az SRS az elnézi kicsit több kell, de... Azt nézd, ez egy Exalt a baloldali, azt hiszem. Még nem láttam mondjuk. These actually have the same drop rate, but Exalted Orbs are worth so much more in trade,
because there's no easy vendor recipe for them, and because they're consumed when you craft certain meta mods onto items. Out of these two currency items, we would actually prefer the Divine Orb effect to be rarer, so that unique items with good rolls matter more, and so that players can exalt craft their own. We are making two changes that will impact this. Firstly, we are changing the cost of crafting meta mods, and they cost Divine Orbs rather than Exalted Orbs. Ez nagyon beteg. De ezt tudod mit jelent. Secondly, we are changing the 6-link vendor recipe to grant 20 orbs of music rather than a Divine Orb. De jó, köszi. This change will result in Exalted Orbs being far more available for crafting, and Divine Orbs less available for re-rolling mods on items. It'll certainly be interesting to see what the de facto trade currency becomes next league. Ez a kalóz, ez ki? Ez nagyon baj. Jack Sparrow. Ez nagyon baj. Találkoztam Jack Sparrow-val. Közben háttérben közben ez nagyon baszó, ez nagyon baszó. De nem, gondolj bele, az Exit soha nem merted elkraftolni, mert kurva nagy értéke volt. Most meg simán slammelgetni fogsz. De most mi nem lesz nagy értéke? A Trickster nagyon jó lesz, figyeljetek srácok. Ez borzasztóan néz ki. Jó, eddig mi rajta a Trickster? One step ahead allows the trickster to manipulate time in an interesting way. Enemies are slower than normal and cannot have their action speed raised above the speed, such as through an és negatív télvényt, az amúgy fog. Conversely, the trickster is faster by default below this value, effectively making them immune to effects that lower action speeds such as freeze, chill, or temporal change. És ez amúgy freeze immun is vagy ettől, azt nem? Az mondjuk fogi. Spellbreaker ties together spell suppression and energy shield in a powerful way. Spellbreaker grants some spell suppression chance, which is an effect that reduces damage. Főleg úgy, hogy mindenről lejjebb vették, nem? The skill also starts your energy shield recharge half suppressed spells. Az ugye, mint a Staff, a Surgeon's Crank blokkra. Tend to have a high evasion rating. You will be evading some hits and recharging others, meaning that your energy shield recharge stays active most of the time. Ez az utolsó. Ez a negyedik. Spellbreaker also further improves defenses by reducing the damage you take from suppressed spells while on full energy shield. Ki lehet tankolni a Valve-t. 43%-os, vagy mi 63%-os suppression. Hát azért már most kurva jó, nem? Akkor IS class csináltak belőle. Igen. De ez kurva erős, mert ez egy Soul River, pontosan. Downside-ről. 3% damage mastery. It reinforces the idea of a trickster being a jack of all trades, and will lead to interesting decisions when planning your passive tree. Trying to fit in as many different types of masteries as possible. Ez nagyon jó, nagyon-nagyon jó toolkitje van. Overall, the new tényleg a Ventruának el kell fogyasztani a kakasát, tudod. Ezt nézd meg, ezt nézd meg. Lézerkard. Ez nagyon beteg. Van egy tök jó sustain. Na ezt figyeljétek. Alongside today's livestream, we're launching 2 new series of supporter packs, the Knight and Rogue Úristen, Each tier contains the az úton álló támogató csomag. several exclusive microtransactions. These packs are only available during the Calandra League and will leave the store forever in 3 months. Every microtransaction you're about to see is entirely cosmetic and does not affect your character's progression or power. Akkor mindegy. Akkor mindegy. Contains 6 exclusive microtransactions, including the full Nightmaster armor set. The Aetheric Mana Flask releases a burst of mana upon activation. Then draws an energy environment as your mana Behugyozol, megnyomod és behugyozol, nagyon jó. $30! The Hoarder Stash is a stash skin that can be used in your hideout. As you place items in the stash, they hover above it until you're finished, before being sucked into storage. Milyen jó lesz majd a currency farmereknek. This is the Nightmaster armor set. While wearing its helmet, you activate periodic Ebben jobban néz ki. Tehát ők jobb végre megcsinálták, kapsz egy armor setet, és kapsz fel ilyen alternatív cuccokat. És megcsinálták, hogy csak akkor, hogyha rajtad van a helmet. The blood scouring cloak absorbs blood as you slay monsters. It tracks your kill streak and cleans itself off when the slaughter ends. Na ez jó az FPS-emnek. Az izé, akkor te... Az még kurva. Azt a micsoda fröcskölés. Causes a podium to rise up underneath you when you are standing still. Ez mekkora. Úristen! $2, hallott, Kerry, vehetsz magadnak magasságot. De és itt nincs fröcskölés? De el tudod képzelni, hogy rohadt egy ilyen fitypa így fejjel. Kirázott a fitypát. Jól néz ki. Partiba mész, és így a killer így rád fröcsköli az összes vért. A szemedbe fröcsköli.
Bementek a boss room, hogy megálltják, és így fröcsög a vég. Kutyuska. The Beast of Burden Pit visually carries your items for you, becoming more laden with bags and packs the more full your inventory gets. It's actually pay to win, már aktuálisan basszó. Kinda pay to win. Ilyen partiban lehet látni, na jó, mit van, tele vagy? The Collector's Serpent Shield. Most nem vettem fel semmit, mondta a kutyát. Mutasd a kutyát. Hogy felszedni, adom? Mi a faszom ez? Kivette Hát az armor láttam a pitolódat. Ezt látom. Mondjuk ezt lehet figyelni, hogyha nincs alul tovább. Mondjuk, Ez jó, ez ki. COC-nak. Zöld fasszal lúttol. The corpse bloom footprints cause exotic plant growth in your wake. The plants especially... Ja, ez de jó, ebben amúgy is bele lehet halni a izének a szarjába. Igen, nagyon jó, hogy nem Aztán látom mondom, meg hogy lesz Nikon mechanikába, pont effektet rak le valamelyik. Ez nem clutter amúgy, Majd olyan party setup lesznek, hogy virágozó, meg szembe fröcskölve, hogy... Virágozó is. Azt nézd meg. Úristen, ott van rajta. Jézus. Kurva jól néz ki a szuper durva armor, meg a 2012-es Marauder karakter. Várjatok, még a temetős még tölt a mapra. Várjál, azt nézni van a hátán. Ez kurva jó, az öngyilkos merény. Ez a... Mondom neki, vigyázz, robbansz! Logolj, felrobbant. Nem a busz célozzuk. Átszélpik. As I mentioned before, these packs are exclusive to the and will leave the store in 3 months. Ezt miért csinálták ezt az egy kibaszott bekatachmentes? A kibaszott discharge fieldeknek a... development of Path of Exile 2 and Path of Exile 1 expansions like Lake of Calandra. The supporter packs introduced with a Sentinel expansion are leaving the store forever in 1 week. Now is your last chance to purchase them, and we greatly appreciate your support. Igen, a level up, az kurva jó. Speaking of things leaving the store, the Carrick's Vault Pass for Sentinel is only available for the next few days also. Hát 180 € megspórolva. Ha nem jön elég pénz, akkor a virágos szart berakják a alapnak, és azért kell fizetni, hogy ne legyen. Ezt nem láthatják. Next up, we've got the Q&A with Ziggy. Patch notes out. Once that ends, we'll post the full patch notes for Lake of Calandra. Milyen az Ziggy helyett, hogy Bugi WC-t hívnák meg egyszer, na? Komoly lenne. Upcoming quality of life improvements, and an announcement for the League launch race event. On launch weekend, we'll be running another set of Twitch drops. They expect to release the new mystery box and Carrick's Vault Pass in the days after launch. Calandra design was nice. Thanks for joining us and checking out today's review. We can't wait to see you in August 19th. We'll begin the Q&A in a few moments, so please get your questions ready in chat. Az mondjuk interesting. Mit kell nézni az oldalon? Úgy gyűrű típus, mindjárt linkelem. Ja, de ezt mutatták. Tégizét nézzük. Vagy ez nem az a új gyűrű. Ez is jó, csak másik úgy nem. Ez jó, hogy ez a base. EQ. Dupla Dusk EQ ring, ugye? Na. Trickster pobot kéne Sakinak. A Trickster, ez amúgy nem szar actually. Tényleg basszom. Akkor megnézem már az officiál trailert, mert azról lemaradtam. Harness, no gems. Ventro ezt írt a Discordra. If they make Trickster code, I really hit my own cock on stream. Tök jó megcsinálva. Rendes ott vannak a izék. Én Twitch esésemet megszereztem, hogy már ez a kérdés. Tanítsz az egyik. Úgy az egész izé, gyerekek, itt az egész... Patch notes is lesz már amúgy, csak beszéljünk. Rayclast is reflected here. Szemaszkóság. Reassemble it as you see fit. But the mirror distorts reality. Ez amúgy ez a plusz-minuszas izé, ez amúgy szerintem kurva jó, hogy nem tetszik. És
És a hardstopper, az mennyi? 22 maximum frenzy. De ne, azt a fönti módokon. Na. Mit mondasz, vagy mi? Nem tudom, hardstopper az egy... Ne. Ez a Liga Mechanik az hogy fog működni? Én hiába nézem a trailert. Berakod azt a kavicsot, amin Liga contentet akarsz, és nyit egy kis minimapot. Ennyi. Ja, aha, ez most hossza. Igazából egyszerű, de szerintem jó. Exile 2 is that next year is the year that we start to reveal pretty much everything. We're going to go through every game system, we're going to show all the areas, the classes, like so much has changed since last time we talked about it. Like it has evolved to be a bigger thing, and we want to talk about that in detail. And so we're going to start the marketing. Everything's going to debut at Exile. Mikor Tricksternek zérus dot damage-es tésztája van. Opportunity people can play basically complete game at that stage. We can announce when the beta date's starting. We can go through panels of all of the things, and then we can kickstart the marketing and show people in other territories. I think az Action Speed az konkrétan insane, az Tailwind és Freeze immun és minden immun. De 8% Action Speed? Hát az Tailwind és nem tudnának, Tailwind és immun vagy a slow effektekre. Életlen szétbiztom a fülhallgatón. And that was like such a huge reveal then, but a lot of what was revealed has kind of leaked its way in games amúgy ez a szárnyas varjú kalandra, vagy? Got a whole new Exile kind ja, hát ez elég lett down, úgyhogy ez a kalandra design, hát ez egy... Meg ott azokra a négyzetekkel ott mit kell csinálni? Well, don't get your hopes up, we're not announcing another... Ha 3 egyforma van, akkor így kiesnek és lejjebb jön egy sorral, tudod? We're not announcing a Path of Exile 3, ja, úgy konkrétan Bejeweled. Path of Exile 2 and mobile. Igen. And whatever Path of Exile 1 expansion. Az a következő mi lesz? I mean, if you want to grab some news headlines, just be like, forget about Path of Exile 2, we're going straight to P. Mahjong. Make headlines. How cold is it in Auckland in July, by the way? That's in winter for you northern srácok, azért a 16 ilyen 20 using-ot még eszik. Azt mondjuk eléggé. De úgy bazd meg, hogy Boa 2-be kiveszik, érted? Azt nem kapsz semmit. Eladod a vendornak, azt nem kapsz érte. Hogy izet kapsz érte 20 semmit. Depending on what day it is. Mire a Boa kijön, az 3-4 milliárd using-ot elmentornak. There's a really good ski, season going on at the same time in the cold parts of New Zealand, but in Auckland. Omega ultírnak a chatre, nem tudom mi van. We feel that having találtam egy ilyen gifet, berakom videószobába a Discordon. Great. But yes, don't forget, don't bring your board shorts and singlet shirts. Bring some warm clothes. Na jó, and hát make some akkor ezért ezt nem considerations if várom you're meg. Majd cosplaying rá, as well. sziasztok. Hello. A tentacle miscreation cosplay, but I have to change my plans, I think. So, Lake of Calandra is the new league this time around, and the Mirrored Lake's look incredible. I love the basalt columns rising out and the reflection of the clouds and the sun and stuff on the water. A Passion az még kicsit később. Or is this just ez kicsit később jön, úgyhogy szerintem ennyi. Well, the great thing about the way we're developing Path of Exile 1 and 2 is we get basically the PoE 2 engine and PoE 1 that we can use as we see fit, and so that... Ja. Na jó van, most megyek, viszont hónap, hogyha lesz, akkor csak ilyen korai, rövidebb. Ja, most ennyi, igen. Viszont vasárnap Discordon írtam, hogy aki szeretne, az jöjjön közös játszásokra, mindenféle közös játszás vasárnapsz. Discordon ott van. Ennyi. Azt se tudja. Isten. Ja, hát most megyek. Ja. Na jó van. Köszi mindenkinek, jó hét nektek is, szép álmokat, puszika, megy egy raid, mindenképpen a kontyosért, nyilván csak a kontyosért. Köszi, sziasztok!